Sont-ils donné rendez-vous armés de couteaux, de barres de fer pour se battre jusqu'à se tuer? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم يخص تعلم المفردات والعبارات المستخدمة بكثرة والتي تتكرر كثيرا في نشرات الأخبار، وهذه ستكون الحلقة الثالثة، وسنبدأ حالا مع أول هذه المفردات. لدينا un phénomène. un phénomène. un phénomène. بالعربية ظاهرة. في جملة le quartier touché par ce phénomène. le quartier touché par ce phénomène. le quartier الحي touché هنا بمعنى المتضرر par ce phénomène من هذه الظاهرة. le quartier touché par ce phénomène. هنا مفردة أخرى نسمعها كثيرا في الأخبار les adolescents. les adolescents. les adolescents. إذن بالعربية المراهقون. on dit نقول un adolescent مراهق. les adolescents مراهقون. في جملة deux adolescents ont été tués en 24 heures. deux adolescents ont été tués en 24 heures. قتل مراهقان خلال 24 ساعة. deux adolescents مراهقان ont été tués قتلوا en 24 heures خلال 24 ساعة. لدينا جملة أخرى Ils étaient armés de couteaux et de barres de fer. Ils étaient armés de couteaux et de barres de fer. Ils étaient كانوا armés مسلحين de couteaux بالسكاكين et de barres de fer وقضبان حديدية. أعيد الجملة Ils étaient armés de couteaux et de barres de fer. جملة أخرى Ils se sont battus jusqu'à se tuer. Ils se sont battus jusqu'à se tuer. Ils se sont battus jusqu'à se tuer. تقاتلوا حتى قتلوا بعضهم البعض. Ils se sont battus. تقاتلوا se battre وتقاتل تشاجر. jusqu'à حتى حتى se tuer. قتل بعضهم البعض. se tuer. Ça c'est un verbe pronominal. se tuer. أعيد الجملة. Ils se sont battus jusqu'à se tuer. هنا جملة أخرى. C'était un affrontement entre deux bandes rivales. C'était un affrontement entre deux bandes rivales. C'était un affrontement entre deux bandes rivales. كان صدام أو عراك بين عصابتين متنافستين. C'était كان un affrontement صدام أو اصطدام entre بين deux bandes rivales عصابتين متنافستين. les bandes عصابة une bande عصابة rival متنافسة. هناك تنافس بين العصابتين. C'était un affrontement entre deux bandes rivales. لدينا جملة أخرى. Un garçon est mort poignardé. Un garçon est mort poignardé. توفي صبي طعنا أو بطعنة. Un garçon صبي est mort توفي poignardé طعنا. Un garçon est mort poignardé. جملة أخرى. C'est le premier à être arrivé sur les lieux. C'est le premier à être arrivé sur les lieux. C'est le premier à être arrivé sur les lieux.
إنه أول من وصل إلى مكان الحادث. C'est le premier. إنه أول à être arrivé من وصل sur les lieux إلى مكان الحادث أو ما يسمى كذلك مسرح الجريمة. طبعا هذه الترجمة حسب السياق. فكلمة lieu un lieu هو مكان، ولكن هنا يقصد بمكان الحادث الذي حصل. عبارة أخرى أكيد سمعتموها خصوصا في الأيام الأخيرة، une rixe. une rixe. une rixe بالعربية شجار أو عراك. une rixe. وهنا جملة: Il faut anticiper ce genre de rixe. Il faut anticiper ce genre de rixe. Il faut anticiper ce genre de rixe. يجب أن نتوقع ونستبق هذا النوع من الشجار. Il faut يجب anticiper هو استباق، توقع واستباق الحادث قبل وقوعه. Ce genre هذا النوع de rixe من الشجار. Il faut anticiper ce genre de rixe. كلمة أخرى مهمة جدا، un mineur. un mineur الجمع les mineurs. قاصر بالعربية قاصر. في جملة: un mineur a été interpellé et maintenu en garde à vue. Un mineur a été interpellé et maintenu en garde à vue. ألقي القبض على قاصر وأبقي رهن الاحتجاز النظري. Un mineur قاصر a été interpellé ألقي القبض عليه et maintenu أبقي en garde à vue رهن الاحتجاز النظري. Je répète la phrase: un mineur a été interpellé et maintenu en garde à vue. آخر جملة معنا في درس اليوم: L'auteur des coups de couteau mortels s'est rendu à la police. L'auteur des coups de couteau mortels s'est rendu à la police. قام مرتكب الطعنات المميتة بتسليم نفسه للشرطة. L'auteur مرتكب les coups de couteau mortels الطعنات المميتة s'est rendu سلم نفسه. بتسليم هنا طبعا حسب السياق أو حسب الجملة قام بتسليم نفسه à la police للشرطة. L'auteur des coups de couteau mortels s'est rendu à la police. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. إن استفدتم منه لا تنسوا نقر زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع المهتمين بالموضوع. شكرا لكم على المتابعة الطيبة، وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.